Hello. 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 Sir Poy. Tuloy na ng tres. Kabilang bola. Go! Kobe! Tumira na ng tres. Pumalakpak pa sa ere. Wala. Nakuha ni Kobe. Kobe! Kapos sa tira ni Kobe. Sino to? Number 8. Ay! What a step through! Sayang! Sir Proy. Sir Proy. Pass to Pogi ng Pamawis. Turnover. Ang hot boy ng Sunny Day. Warren. Peña Florida. Yummy! Sino to? Number 8. Supal. Wow. Who's foul rep? 2 free throws. Number 7. Sino yun? Sir Proy. Ililista po yung foul kasi dito. Pag nakarami ka ng foul, ano ka na? Graduate. Unang buslo, kapos. Pangalawang buslo, pasang. 1-0. Sir Proy. Pass to hotboy ng Gentry. Ay, ng Rosario. Taka na. Pass to hotboy na Sunny Day. Eto na. Pass to Sir Proy. Sir Proy, we step back to Mirandos. Wala. Nauna sa talunan. Number 8. Nagbababa ng bola. Galit na galit. Nagbabadali. Tumira. 2 points by number 8. Jeff C. 2 points. Sino to? Number 16. Ken. Galing pa sa trabaho yan. Pau-pau. Tumira na. Trus. Wala. No, ni Baklig. Galing dito sa trabaho eh. Baklig. Nagbababa ng bola. Baklig. Pass to Kube. Tumira na. Trus. 3 by Kobe Saide. Kobe Saide. Kobe Saide. Pau-pau. Pass Sir Proy. Paso hotboy Sunny Day. Babawi. Wala. Nako nino. Ni... Sino to? Hashtag hotboy, no? Oh. Hashtag hotboy na Sunny Day. Paso Baklig galing trabaho. Baklig. Wala. Nako ni Naidito. Mayroon na 3. Wala pa rin. Paso number 27. Baklig galing sa trabaho. Tumira na 2 points. Good na pasa. By Baklig galing sa trabaho. Sir Proy. Pass to Ken Guillermo. Nagmamadali. Manunod to kyan. 2 points. 2-8. Pass to Kube. Kube pa din. Oy! Fake pass lang pala yun. Pass to Ken. Ken. Pass to hotboy na Sunny Day. Fake pass kay Pau-Pau. Pau-Pau. Tinira ng 3 ba yan? Oy, binakit. Pinersonal. Sir Proy. Tinira ng 3. Wala. Nakakuha ni natin 27. Nakagawan. Quaray Peña Florida. Matik na. Ay, wala. Kube. Kube. Binubula ang Diwares. Number 8, pass to number 27. Easy 2 points by Junmar Mahardo. 10-2. 8-point lead ang depensa. Pau-Pau. Pass to number 22. Pass to Pau-Pau. Pass to Sir Proy. Sir Proy. Kaya warin. Tumira ng 2. Wala. Malas lang. Pareho lang tayo. Saide. Tinira yan. Wala. Sa'yo na yan kung may pasa. Nakagawang ka tuloy. Pau-Pau. Pass to number 22. Nakagawa ni Baklig. Nawala na lakas yung tuhod. Galing kasi sa trabaho eh. 2-10. Sir Proy. Pass to Paulo. Pass to Sir Proy ulit. Nawa ni Junmar. Junmar. Pass to Nike. Pass to number 8. 2 points. Jeff C. Pau-Pau. Pass to Ken. Ken, galit na galit. Galit sa trabaho. Number 22. Wala.
Baklik. Rainier Baklik. Anong gagawin mo? Paso side. Paso Nike. Tumira na 3. Kapo. Change score. Change your time dito, Paul. Score natin. 2-12. Huwag ka naman ang depensa. Huwag ka naman pagkakat pa. Pakita mo yung shooting mo. Papakagat pa si Paolo eh. Sir Froy. Tumira na 3. Tapos, naka ni Kobe. Kobe. Paso Rainier. Rainier Baklik. Paso Junmar. Junmar, ang laki mo! To retro. Hindi ka na sila sal. Unang buslo. Wala. Pangalawang buslo. Binato. Paolo. Ayan na si Paolo. Paolo. Alala. Kube. Tumira na 2. Ay, parang galing ka rin sa trabaho ah. Kid, galit na galit. Eto na. Kid Guillermo. Oy, sumaisip. Bumordering. Hindi pala. Wala. Paso Kube. Kube Brian. Paso Nike. Tumira na 2. Sobra. Naoni Kobe. Screen daw. Tumira na lang. Sir Froy. Babawi. Tumira na 3. Junmar. 5-12. Lawan pa rin ang 7. Junmar. Ang Paso depensa. number 8. Rumavers. Pumapit. Galing. Kuya Warren. Kuya Warren, tumira na 3. Wala. Malas lang. Baklik. Paso number 8. Number 8. Paso Junmar. Junmar. Paso number 8. Nawa ni Paulo. Paulo. Ay, bumay naman. Oy! Baklik. Galing ka sa trabaho. Wala namang highlight. Sayang. Sayang. Pauwi mga pagkakataon. Side. Paso Nike. Last 1 minute and 50 seconds. Kobe. Tumira ng 2. Wala. Nakuha nino. Dapat Aguilar. Pass 2. Ken Guillermo. Pass 2. Hotboy Sunny. Wala. Wala pa rin. Ano ba naman itong mga player na to? Mahirap pala mag-schedule ng umaga, ano? Mga puyat. Team Saye. Wala nakaka-shoot. Eto na! Oy! Talaga naman, lintik ang malas. Paulo, tumira na 3. 8-14. Please follow Paulo Vlogs or Pau Vlogs. Thank you. Japet. Ay, di. Junmar. Junmar. Kaya ba tayo ni Japet Aguilar? Wala. Nakuha ni Sir Froy. Sir Froy. Paso. Kaya Warren. Paso Paulo. Tumira na 3. Wala. Nakuha ni Guillermo. Sinupal lang board. Nilabas mo eh. Hindi ka naman supal eh. Oy, pass break by number 8. Tumira ng 2. Tapos. Last 40 seconds. Sir Froy. Babawi. Wala. Nakuha ni Junmar. Kube. Tira. Last 25 seconds. 16-8. 8-point lead. Paulo. Pasok kay Warren. Kay Warren. Bumunggo. Step back. Paulo. Tumira 3. Please follow Pau Vlogs or Paulo Vlogs. Last 5 seconds. Product placement yan ha. Pag kumita, dapat meron din ako. Game.
Galing.